Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un. Utawi iki iku suwiji cabang masalah. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghasli 'anil hadathi aula biqasdin ba'da niyatil junubi aw taflithi wajhil muhdithi aw ba'dal ghaslatil ula in qasadal iktisaru 'alaiha bila niyati iktirafin wala qasdi akhdil ma'i li gharadin akhara sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayyagsila bima fiha baqiya sa'idiha. Lau adkhala lamun manjingaken al mutawaddi'u sapa wong kang wudu yadahu ing tangane mutawaddi biqasdil ghasli kalawan neja ngawasu anil hadathi saking hadas aula biqasdin atawa ora kalawan neja ba'da niyatil junubi ing dalam suwise niat adus junub au tafrithi wajil muhdisi atawa ngaping telune ngebasuhe wajahe wong kang hadas cilik au ba'dal ghaslatil ula atawa ing dalam suwise ngebasuhan kang awal in qasada lamun neja ya si wong al iktisara ing ringkes alaiha ing atase ghaslah bila niyatil tirafin kalawan ora niat nyauk banyu wala qasdi akhdil ma'ilan ora neja ngalap banyu li gharadin akhara karena tujuan kang meneh soro mangkadadi ya maun musta'malan iku musta'mal bin nisbati kalawan dibangsakaken li ghairi yadihi maring liyane tangane si wong falahu mangka iku tetep kadue si wong ayag sila utayen tah ngawasu ya si wong bima kalawan barang fiha kang tetep ing dalem yadihi baqiya sa'idiha ing sekarene lengene yadihi. Far'un cabang masalah. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu. Kalau seandainya seorang yang berwudu memasukkan tangannya biqasdil ghasli anil hadathi dengan maksud basuhan menghilangkan hadas ataupun orang tersebut tidak berniat seperti itu. Namun setelah berniat mandi junub atau setelah mengulang 3 kali dalam membasuh wajah seorang yang hadas kecil atau setelah basuhan pertama. Jika ia meringkas dengan 1 basuhan saja dengan tanpa berniat iktiraf dan juga tidak bertujuan mengambil air karena tujuan lain selain bersuci, maka air tersebut menjadi musta'mal untuk selain tangannya dan baginya diperbolehkan untuk membasuh lengannya dengan air yang berada pada tangannya. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma'i 'alaihi bi an taghayyara ahadu sifatihi min tu'min aw launin aw rihin walau taqdiriyan aw kana taghayyuru bima 'ala 'udwil mutatahhiri fil asahi wa ghairu mutaghayyirin lan ora kang wa taghayyuran kelawan wa katsiran kang akeh bihaitsu yamna'u kelawan sekira-kirane nyegah ya taghayyur itlaqa ismil ma'i ing mutlaqe aran banyu alai ngatasi maun bianta ghayyara kalan yentakah berubah
hadu sifati apa salah sujine sake sifate banyu mintuk minyatane saking rasa au launin atau warnane au rihin atau ambune walau takdirian lan senajan iku bangsa ngira-ngirakakeun au kana atau nana ataghayyuru apa berobahe banyu bima ikut sebab ma perbarang tegese perkara ada udbil mutatahiri ingatase anggotane wong kang sesuci fil asohi ing dalem mungguh kaul kang wis sahih wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran ilaih dan tidak ada perubahan dengan perubahan yang banyak sekira perubahan tersebut dapat mencegah kemutlakan nama air sebagaimana perubahan yang terjadi pada salah satu sifatnya air yakni dari rasa, warna, dan baunya walaupun perubahannya hanya secara perkiraan atau adanya perubahan sebab sesuatu yang berada pada anggota orang yang bersuci menurut pendapat ashab. Wa inna ma yu'athiru taghayyuru in kana bi khalitin ay mukhalitin lil ma'i wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'il 'aini tahirin wa qad ghaniyal ma'u anhu kazafaranin wa thamari syajarin nabata kurbal ma'i wa warakin turiha thumma tafattata la turabin wa milhi ma'in wa inturiha fihi wa inna ma yu'athiru taghayyuru lan ay pastine yu'athiru taghayyuru ngelabeti taghayyuru apa berubah ingkana lamunan ya taghayyur bi khalitin iku sebab perkara kang nyampuri mukhalitin tegese perkara kang nyampuri lil ma'i maring banyu wa walan ya mukhalid ma iku barang la yatamayyazu kang ora bisa kang ora nerima beda ya mafira'il aini dalam peningal mata tahirin kang suci wa qad ghaniyan teman-teman sugi al mau apa banyu anhu saki mukhalid ka za'faranin kaya minyak za'faran wa zamari syajarin lan buah wiwitan nabata kang cukul ya syajar kurbal ma'i dalam parake banyu wa warakin lan godong turiha kang den cemplungakeun ya warakin sumata fantata mangka kari-kari anjur ya warakin naturabin ora lebu wa milhima ilan uya saking banyu wa inturiha lan senajan den cemplungakeun ya karone turabin lan jika kuturabin lan milhin fihi ing dalem ma'u wa inna ma yu'athiru taghayyuru in kana bi khalitin perubahan ya hanya akan terjadi apabila perubahan disebabkan oleh sesuatu yang mencampuri air yakni mukhalid. Mukhalid adalah benda yang tidak terlihat berbeda dengan air yang bersifat suci dan air tersebut dapat terhindar dari percampuran tersebut. Kaza'faranin seperti minyak za'faran, buah dari pohon yang tumbuh di dekat air dan dedaunan yang dijatuhkan kemudian hancur di dalamnya. Bukan debu dan garam air walaupun dijatuhkan ke dalam air. Wala yudhannu taghayyuru la yamna'u ismal qillatihi wala yadurru taghayyuru la yamna'u ismal qillatihi wala ihtimalan bi an syakka ahwa kathirun aw qalilun. Wala yadurulan orang ngabahayani taghayyurun apa berubah la yamna'u kang orang nyegah ya taghayyur al isma ing aran banyu likilatihi karena kedike taghayyur walau ihtimalan senajan iku kongang
bian syaka kelawan yenta mang bian syaka kelawan yenta mang ya suang ahwa kathirun anata utawi tagoyur kathirun iku ake au qalilun atau iku kang kedik. Wala yaduru tidak masalah sebuah perubahan yang tidak merubah kemutlakan nama air sebab perubahannya sedikit walaupun terjadi keraguan sebagaimana seorang yang ragu apakah perubahan tersebut banyak atau sedikit. Wa kharaja biqauli bi khalitin al mujawiru wa huwa ma yatamayyazu lin nadiri ka'udin wa duhnin walau mutatayyibain. Wa kharajalan kejaba biqauli kelon pengucap isun rupan lafaz bi khalitin apa sing kejaba al mutajawizu apa perkara kang nyanding wa walan utawi ya mutajawir al mutajawiru apa perkara kang nyandingi wa walan ya adalah mutajawir ma iku barang ya tamayyazu kang nerima beda ya ma dinadiri kade wong kang ningali kaudin kaya kayu waduhnin dan minyak walau mutatayyibaini lan senajan kang den gawe wewangian karone. Wa kharaja biqauli bi khalitin al mujawiru dikecualikan dari ucapan saya mukhalid adalah mujawir. Ada mukhalid aja mujawir. Mujawir adalah benda yang terlihat berbeda dengan air seperti kayu, minyak, walaupun keduanya dibuat wewangian. Wa minhul buhur wa in kasura wa zahara nakhurihi khilafan li jam'in. Wa minhu aidan ma'un uqdiya fihi nahu burin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisanu ainin fihi mukhalitatin bi'alam yasin ila haddin bihaitsu lahu ismun akhara kal maraqati. Wa minhu lan iku tetep setengah saking al mujawir al buhuru utai kukus wa in kasur lan senajan ake ya buhur wa dhahalan pertera nahwuhi apa pepadane ambune buhur khilafan alai sulaili jam'in maring golongan ulama. Wa minhu lan iku tetep setengah saking wa minhu lan iku tetep setengah saking mujawir aidon halemaning ma'unu te banyu ukdia kang den gondok fi dalam ma'un nahuburin apa padane gandum wa tamarin lan kurma haitsu lam yu'lam ing dalam sekira-kirane lam yu'lam raden kinawari anil isalu ainin fihi apa kepisane kaanaan fi dalam ma'un mukhalitatin kang nyampuri dalam yasil kelan yenta orang tu makaya ma'un handa ila haddin maring pelanggaran bihaitsu lahu kelawan sekira-kira lahu maring ma'un ismun apa ngaran akhara kang bihaitsu ay bihaitsu yahdusu tegese kelawan sekira-kirane teka anyar lahu kade ma'un ismun akhara apa aran kang kal maraqi kaya dudukun kuahnya. Wa minhul bukhur wa in kasura wa zahara nahurihi khilafan li jam'in. Sebagian dari benda mujawir adalah tetesan air yang mendidih walaupun sangat banyak dan baunya tampak jelas. Berbeda dengan pendapat sekelompok ulama. Sebagian lagi adalah air yang mendidih dengan di dalamnya terdapat sejenis gandum dan kurma sekira tidak diketahui terpisahnya sebuah bentuk benda yang mencampuri air dengan tidak terjadinya penamaan yang lain kawada marol kal maroki seperti air kuah. Walau syukka fi syai'in amukhanitun huwa mujawirun lahu hukmul mujawiri. Walau syukkanan namun den mangmangi fi syai'in apa yang dalam sewiji-wiji amukhanitun anataiku perkara kang nyampuri huwa utawi ya syai'un
amujawirun atawa perkara kang nyandingi lahu iku tetep kada syai'un hukmul mujawiri utai hukum mujawir. Wa bikalilan kelawan pangucap isun rupan lafad ghaniyun anhu saking ma apa barang layas tagni kang ora sumugi maun anhu saking ma kama fi makarrihi ke barang kang tetep ing dalam panggonan tetepe maun wa mamarrihi lan panggonan lumakune maun min nahutinin saking sumpamane endut wa tuhlubin lan ganggeng mutafattitin kang ajur wa kibritin lan belerang wa tagayyuri bitulil muktilan kaya berubah bitulil mukti sebab suwene menang au bi arakin atau sebab sake gondong mutanasiratin kang rontok binafsiha kelawan dewe awak deweke aurakin wa in tafattatat tan sanajan ajur ya aurakin wa ba'udat tan adoh asyajaratu apa wiwitan anil ma'i saking banyu walau syuka fi syai'in mukhalitun huwa mujawirun lahu hukmul mujawiri. Kalau seandainya sebuah benda diragukan apakah mukhalid ataupun mujawir, maka benda itu dihukumi mujawir. Dikecualikan pula dengan ucapanku dapat dihindarkan dari air adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan seperti halnya kasus air yang berada pada tempat menempatnya air dan tempat mengalirnya air. Seperti sejenis lumpur, lumut yang hancur belerang dan seperti perubahan sebab diam yang terlalu lama atau dedaunan yang berguguran dengan sendirinya walaupun hancur dan pohonnya jauh dari air tersebut. Aw binajasin atawa berubah sebab najis pain kolanan senajan kendik anta goyur apa berubah walau kanal ma'ulan senajan anal ma apa banyu kathiron iku ake ay kulatain tegese rongkuna aw angsara atau ake fi suratai tagiri bitahiri dalam surah larone berubah bitahiri sebab perkara kang suci wan najasilan najis aw binajasin atau perubahan terjadi dengan sebab najis walaupun perubahannya hanya sedikit dan walaupun adanya air tersebut banyak yakni 2 kulah lebih dalam 2 contoh perubahan dengan menggunakan perkara yang suci dan najis. Wal kulatani bil wazni khamsumi'atin litlin bagdadiyin takriban wa bil misahati fil murabba'i dhira'un wa rubu'un tulan wa ardon wa umqan bi dhira'il yati al mu'tadilati wal kulatani lan utai rongkuna bil wazni kelawan timbangan khamsumi'atin litlin iku 500 liter bagdadiyin kang bangsa Baghdad takriban kelawan ukuran kang marki benar wabil misahatilan kelan ukuran fil murabba'i dalam wadah kang perapat dira unikus dira warubu'un lan 1/4 tulan arah dawane wa ardan lan arah ambane wa umkon lan arah jirane bidira ilyadi kelawan dirane tangan al mu'tadilati kang sedang wal kulatani bil wadhi khamsumi'ati litin bagdadiyin takriban ukuran air 2 kula dengan timbangan adalah sekitar 500 liter Baghdad. Sedang 2 kula dengan alat ukur dalam wadah kubus adalah 1/4 hasta orang normal setiap panjang, lebar dan dalamnya. Tinggal dikali. Wa fil mudawwari dhira'un min sa'il jawani bi dhira'il adami wa dhira'ani umqan wa bi dhira'in najari wa huwa dhira'un wa rubu'un wa la tanajjasa kullata ma'in wa la timalan kan syakka fi ma'in balaghahu ma amla wa in tuyukiyat kinatuhu qablu bi mulaqatin najasin malam yataghayyar bihi wa in istahlakatin najasatu fihi wa la yajibu taba'udu min najasin fi ma'in katsirin
Wa fil mutawarilan ing dalam wadah kang bunder diraun iku sedira min sairil jawanibi saking sekarene sakehe arah-arah. Bidirail adami kelawan dirone bangsa Adam tegese manusia wa diraan lan rong dira umkon arah dirone bidirain najari kelawan dirone tukang kayu. Wa walan ya dirain najar diraun iku sedira warubun lan 1/4 wala tanajasa. Lan orang nerima najis kula tamain apa banyu rong kula walau timalan lan senajan iku kongang tegese memper kan saka kayan tah mang yaswa fimain ing dalam siji banyu abalaghuma anata tumeka ya banyu huma ing karon kullataini amla atau tumeka wa into yukinatan senajan den yakinakeun kilatuhu apa kedike banyu qablu ing dalam sedurunge mang bimulaqati najasin sebab bertemu najis malam yataghayyar ing dalam selagine ora berubah ya maun bihi kalau najis wa in istahlakatnan senajan nerima lebur an najasatu apa najis fihi ing dalam maun wala yajibu tab'un ora wajib attaba'un apa ngadohi min najasin saking najis fi ma'in katsirin ing dalam banyu kang akeh. Wa fil mutawwari dhira'un min sa'il jawanibi bidirain adami ilaih. Sedang dalam wadah silinder atau bulat adalah dengan diameter 1 hasta manusia di setiap sisi dan dalamnya 2 hasta dengan hasta tangan tukang kayu yakni 1/4 hasta tangan biasa. Air yang berjumlah 2 kula tidak dapat dihukumi najis walaupun masih kemungkinan seperti diragukan apakah air tersebut sudah mencapai 2 kula ataupun belum dan walaupun sebelumnya telah diyakini sedikitnya jumlah air tersebut dengan sebab terkena najis selama najis tersebut tidak merubah sifat air walaupun najis tersebut larut di dalamnya. Wala yajibu taba'udu min najasin fi ma'in katsirin dan tidak wajib menjauhi najis di air yang berjumlah banyak. Walau bala fil bahri masalan fartafa'at minhu ragbatun fahiya najisatun wa in tahaqqaqa annaha min 'ainin najasati aw minal mutaghayyiri ahadu asfi biha wa ila fala walau balalan lamun nguyu ya siwang fil bahri dalam lautan matalan kalawan umpamane fartafa'at mangka nerima munggah minhu saking bahru ragwatun apa untuk fanya mangka utawi ya ragwah najisatun iku najis intah koko anna lamun nerima nyata annaha pasatuna ragwa min ainin najasati ku tetep saking kana najis au minal mutaghayyiri atawa saking banyu kang berubah ahadu apa salah suini au sofi saking sifate al biha sebab najasa wa illa lan lamun ora tahaqqaq fala mangka ora najis. Walau bala fil bahri matalan kalau seandainya seseorang kencing di laut fartafa'at min huraqbatun kemudian terjadi buih maka buih maka buih tersebut dihukumi najis bila jelas buih itu dari air kencingnya atau dari air yang telah berubah salah satu sifat air dengan sebab air kencing tersebut dan bila tidak seperti itu maka tidaklah dihukumi najis. Walau turihat fi ba'ratun fawaqat min adil tarhi qatratun ala syai'in lam tunajjisu walau turihat fi ba'ratun lamun dan cemplungakeun fi dalam ma'un ba'ratun apa jika ku kotoran garing ngaran telepong garing pawakat mangkat tumiba min aji tarhi saking arahe nyemplungakeun qatratun apa cipretan
ala syai'in ngatas wiji-wiji lam tunajjisu mangka orang najisakeun ya qatratun hu ing syai'un. Walau turiati ba'ratun ilaih, jika sebuah kotoran kering dilemparkan ke dalam air lalu dari pelemparan tersebut menimbulkan percikan air yang mengenai pada suatu benda, maka benda tersebut tidak dihukumi najis. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa madunal kullataini haitsu lam yakun waridan bi musuni najasin ilaihi yura bil basari al mu'tadili ghairi ma'fuin anhu fil ma'i walau ma'fuan anhu fis salati ka ghairihi min rutabin wa ma'iin wa in kasura. Wayan jusu qalilul ma'i lan najis apa banyu kang kedik wa walan ya qalilul ma'i iku barang duna kullataini kang kurang rong kula. Haitsu lam yakun ing dalam sekirane orana ya ma'un waridan iku kang tumeka biwusulin najasin sebab tumekene najis ilaihi maring maun yura kang den tingali ya najis bil basari kelawan mata al mu'tadil kang sedang ghairi ma'fin anhu kang ora den ampura apa anu saking najis fil ma'in dalam banyu walau ma'fun anhu lan senajan iku kang den ampura apa anu saking najis fis salati dalam salat ka ghairihi hale kaya liyane maun menurut abin nyatane saking perkara kang teles wa ma'iin lan perkara kang majur wa in katsura lan senajan akeh ya ma'iin. Wayan jusu qalilul ma'i air yang jumlahnya sedikit yakni air yang kurang dari 2 kula dapat menjadi najis bila air itu tidak dialirkan dengan sebab masuknya najis pada air tersebut dengan najis yang dapat dilihat dengan mata orang yang normal bil basarin mu'tadil yang tidak dimampu di dalam air walaupun dimampu di dalam sholat, seperti halnya hukum selain air yakni dari perkara yang basah dan cair walaupun cairan yang berjumlah banyak. La biwusuli maitatin nadama li jinsiha sa'ilun inda syakki udwin minha kaqrabin wa zar'in wa zawa waz'in illa in taghayyara ma asabatu walau yasiran fahina idin yanjusu la sartanin wa difda'in fayanjusu bihima khilafan li jam'in wala bimaitatin kana nasuhu minal ma'i kal alaqi. Labi wusule maitatin ora sebab tumekane bangkai atau bebatang ladama kang orana getiku mojul lidin siha kan wajine se maita sailun kang mili inda syaki udwin inda dalam likane jigare anggota minha saking maita kang krobin kaya kana jengking wawajin dan cecek illa angin inta gayyara masabatu angin lamun nerima berubah ma apa barang asabatu kang nani ya maitahu ingma walau yasilan dan senajan iku kedik faina idin mana dalam waktu ikan tagayyara yang jusu najis jamaun la sartonin ora kaya kepiting wadibtainan kodok fayan jusu mangka najis jamaun bima sebab karone sartonan dibda khilafan alain ulayani dijamin maring golongan ulama. Wala bimaitatin lan ora najis sebab bangkai babatang kana nasu kang nana apa cukule maita minal ma'i iku saking banyu kan anaki kaya lintang. Labi usuli maitatin ladama li jinsi hasailun inda syakin undin minha tidak najis dengan sebab masuknya bangkai yang tidak memiliki jenis darah yang mengalir saat anggota tubuhnya dirobek kaakrobin seperti kalajengking atau skorpio dan cecak kecuali bangkai tersebut merubah sifat air walaupun dengan perubahan yang sedikit, maka pada saat seperti itu air menjadi najis. Tidak dengan masuknya bangkai kepiting dan katak, maka air menjadi najis dengan sebab dua bangkai hewan tersebut. Sementara segolongan ulama berpendapat lain
dan juga tidak najis dengan sebab bangkai dari hewan yang muncul dari air seperti halnya lintah. Walau turiha fihi maitatun wallahu a'lam bissawab.